Oke, jadi teman-teman, hari ini aku mau ganti olinya kucil pakai Suzuki X-Star yang baru aja aku beli dan baru aja sampai. Ini mau aku ganti, udah miladah untuk olinya. Jadi yaudah ya, langsung aja lah ya. Ini pertama kalinya juga aku ganti oli sendiri, biasanya di bengkel. Gak tahu sih bisa apa enggak, coba dulu lah ya. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Oke, jadi ini udah keluar ya olinya, nggak terlalu kelihatan sih. Tadi susah banget pakai kunci Y, ternyata biasanya pakai kunci yang kayak gini. Langsung aja sih, di rumahku udah komplit lah kunci. Dan ini untuk olinya gila, parah banget, sudah sangat pekat. Aku agak telat sih ganti olinya, tapi nggak masalah ya. Seperti itu. Di sini lebih kelihatan ya di sini. Kelihatan coy. Yaudah kita aja lah ya. Udah kita tunggu dulu biar olinya udah kekuras semua. Nanti baru tinggal kita buka yang sebelah sini. Langsung kita isikan oli Suzuki X-Star-nya. Oh ya, kebetulan untuk Suzuki X-Star ini aku cari-cari di Google tuh dia katanya bagus gitu untuk motor Suzuki. Ya namanya juga Suzuki X-Star ya. Sekalian gitu, sebenarnya aku beli ini tuh sekalian mengenang Suzuki. Asik. Karena Suzuki kan udah keluar tuh dari MotoGP. Coba tahu olinya bagus. Coba dulu. Buka sih, Pak. Olinya kayak gini, ini satu versi 1 liter ya. Kayak gini nih. Kental. Ya, sewajarnya lah ya. Oke, lanjut. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Udah kuras, tapi masih agak tetes-tetes sih. Ini aku udah buka yang sebelah sini buat ngisi olinya. Ganggu sih ini, mampet. Itu ya, ini udah tak buka. Nanti tinggal masukin olinya lewat situ. Gak kelihatan ya dalamnya, ada gearnya tadi. Ya. Masih tetes-tetes sih. Kita tunggu bentar dulu ya. Terus agak ramai karena di sana ada bocil-bocil lagi main. Kelihatan nggak tuh? Ini main bola di resto kosong. Biasanya aku review motor di situ tuh. Kalian ingat ya? Nah, ya. Oke, aku cari dulu corongnya. Dulu aku punya corong kecil sih, tapi lupa naruh. Oke, jadi ini benar-benar udah nggak tetes lagi. Langsung aja ditutup. Yang sini udah selesai, kita tinggal masukin olinya. Jadi nih olinya kita lubangin dulu, aja kita masukin, kameranya ditegakin dulu. Kelihatan nggak ya? Yes. Oke, ini gini udah ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Bismillah.
The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Jadi next aku bakal coba kasih tahu ke kalian untuk penggunaan 1 bulan atau 1 minggu kemudian kayak gimana rasanya gitu kan. Kalau katanya sih lebih dingin ya di mesin gitu kan. Kebetulan kan mesin Satria itu kan panas ya. Kalau pakai ini bisa lebih dingin, bagus juga sih. Siapa tahu ya. Oke, thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, dan juga subscribe. Dan kita kembali lagi di video selanjutnya. Adieu. Going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can